إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء وهذه اللقاءات في هذه المدينة طيبة. هذه اللقاءات التي سوف تكون في طلب العلم وتحصيله، فنعم أقول المقصود ونعم السير إليه والسائرون إليه والسائرات إليه. نعم. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan tentang bagaimana Allah Ta'ala dengan karunia-Nya memberikan kepada kita segala kemudahan, nikmat yang begitu agung Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut itu adalah ketika Allah memberikan kepada kita, Allah pilih kita di antara hamba-hamba yang bisa menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu yang dimana tidak semua orang itu Allah berikan kesempatan selayaknya kita pada kesempatan kali ini. Nah, وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بفضل هذه المجالس، مجالس العلم، فإنها من خير المجالس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس أنها تغشاها الرحمة والسكينة وتحفها الملائكة، ويذكر الله أهلها في من عنده، يذكر الله أهلها في من عنده، أي يذكرهم الله في الملأ الأعلى ويثني عليهم. ولهذا ينبغي أن نتذكر دائما هذا الأمر كلما حضرنا مجلسا من مجالس العلم، ونذكر هذا الفضل وغيره. نعم. beliau melanjutkan, ikhwat dan akhwat sekalian, pertama beliau menyampaikan tentang pentingnya kita untuk mengingat keutamaan daripada menuntut ilmu ini, di mana fadlu majalisil zikir, fadlu majalisil ilm, keutamaan majelis-majelis ilmu itu teramat sangat istimewa. Terlebih lagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda berkaitan dengan keutamaan majelis ilmu itu, niscaya akan Allah liputi kita dengan rahmatnya. Wahaffat bihimul malaikah, dan Allah akan turunkan kepada kita malaikat-malaikatnya. Wa yadhkurullahu fi man indah, niscaya Allah akan menyebut-nyebut kita di sisinya. Kata beliau, maksud daripada Allah menyebut kita di mana? Di tempat paling mulianya. Ketika apa? Nama kita disebut di antara hamba-hamba pilihan Allah di atas sana. Nah. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
فهذه الطرق إلى هذه المجالس والطرق إلى تحصيل العلم هي طرق موصلة إلى الجنة، هي طرق موصلة إلى الجنة، فهي مما الطرق التي ينبغي أن يحرص العبد المؤمن على سلوكها، لأن أعظم مطلوب هو الجنة، فهذا من الطرق الموصلة إليها. Ya. Lalu di antara yang Nabi sampaikan kepada kita dari hadis-hadis yang pernah kita juga mungkin simak ketika Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu jalan di mana ia keluar untuk mencari ilmu, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kata beliau, jalan-jalan tersebut khususnya adalah jalan menuntut ilmu ini adalah di antara jalan yang seharusnya kita perhatikan lebih. Karena apa? Karena jalan ini jalan yang akan mengantarkan kita kepada impian semua kita, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. كذلك ينبغي أن نتذكر أن تحصيل العلم والازدياد منه هذا لفضله قد أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يسأل الله الزيادة. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. لم يأمره سبحانه وتعالى بالازدياد من شيء إلا يعني من بالدعاء أن يزداد علما، وقل ربي زدني علما. وهذا يدل على فضل العلم وتعلمه والازدياد منه قدر ما يستطيع العبد. نعم. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di mana dalam firman-Nya wa qur rabbi zidni ilma. Ayat ini berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta oleh Allah untuk menambah sesuatu, tapi yang Allah perintahkan ternyata apa? Di satu hal, yaitu Allah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu dalam perkara ilmu, dan itu tidaklah Allah perintahkan kepada sesuatu kecuali hanya kepada ilmu. Dari ayat tadi beliau menyampaikan bahwasanya apa? Ayat tersebut memiliki makna tentang apa? Keutamaan ilmu itu sendiri dan keutamaan orang-orang yang bisa menambah, mempelajari dan berdoa untuk terus diberikan ilmu. Nah, فالعلم نور لصاحبه، أي العلم الشرعي نور لصاحبه يهديه إلى طريق الحق وما يجب عليه، فكل هذا لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا استفهام إنكاري، معناه أي أنهم لا يستوون، بل يستوي الذين يعلمون والذين، أي أنهم لا يستوون. وهذا مما يتفق عليه جميع العقلاء، أنه لا يستوي ولا يتقارب العالم والجاهل. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwasanya ilmu
itu akan mengantarkan bagi siapa yang memakainya kepada jalan-jalan kebaikan. Di antaranya apa? Ilmu tersebut akan membimbing ia ke jalan kebenaran, ila tariqil haqq. Dan di sini kita melihat tidak ada jalan untuk bisa mendapatkan kebenaran tersebut kecuali dengan jalan ilmu itu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini kata beliau punya mana apa? Istifham inkari. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya nggak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Dan ini disepakati oleh seluruh orang-orang yang memiliki ilmu itu. Tidak sama antara yang punya ilmu, apalagi ini ilmu agama, dengan yang tidak berilmu. Nah, والنصوص في الكتاب والسنة كلها دالة على فضل العلم وفضل أهله. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله بنفسه على وحدانيته بنفسه وبالملائكة وبأولي العلم، وهذا يدل على فضلهم، فإنه لا يستشهد إلا من كان عدلا ثقة مقبولا، والذي استشهد به هو الله سبحانه وتعالى. هذا دل على فضلهم. نعم. Selanjutnya beliau menyampaikan nas-nas yang tercantum di dalam Al-Quran berkaitan dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu dan seterusnya, itu teramat sangat banyak. Di antaranya adalah sebuah ayat di mana Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu, hingga pada titik di mana Allah berfirman wa ulul ilm. Di sini Allah berfirman, Allah bersaksi dengan keagungannya tentunya. Itu apa? Allah sandingkan malaikatnya. Ditambah apa? Di antara yang Allah perhatikan, wa ulul ilm, mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Dan tidaklah Allah bersaksi atas sesuatu, melainkan apa? Menandakan bahwa hal tersebut itu teramat sangat agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah berkaitan dengan ilmu dan para penuntut ilmunya. Nah, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا قال العلماء: إذا رأيت الرجل، والمقصود يعني والمرأة كذلك، يحضر دروس العلم ويتتبعها، فاعلم أن الله قد أراد به خيرا. الذي يطلب العلم هذا دليل على إرادة الله به الخير، والذي انصرف عن العلم وترك العلم هذا دليل على أن الله لم يرد به خيرا. selanjutnya beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya akan Allah pahamkan ia kepada agama ini. Ya, para ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan berkaitan dengan hadis tadi, idza ra'aita ar-rajul, jika
engkau melihat seseorang, di sini masuk ke dalamnya laki-laki ataupun perempuannya, yahduru majalis al-ilm, yahduru durus al-ilm, ia mendatangi tempat-tempat majelis ilmu, di mana di situ dikaji ilmu-ilmu. Maka para ulama menyampaikan fa'lam, maka ketahuilah bahwasannya Allah menginginkan baginya kebaikan. Maka ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan baginya kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang Allah palingkan seseorang dari majelis ilmu, maka apa? Di sini beliau menyampaikan tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi ia. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن العلم عبادة، أن العلم عبادة، لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ومما يحبه الله ويرضاه العلم. فطالب العلم ومعلم العلم والذي يحضر حلق العلم ويقرأ كتبه ويسأل عنه ويزداد منه، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة ويطلب العلم التي هي من أفضل الأعمال والعبادات. Ayat-ayat, nas-nas yang tadi kita simak, diantaranya hadis-hadis yang Nabi sampaikan juga, ini menandakan satu hal, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Dan ibadah, sebagaimana yang beliau sampaikan, ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah sebuah kata yang cakupannya mencakup segala sesuatu yang Allah sukai dan Allah ridhai. Dan di antara yang Allah sukai dan Allah cintai di sini adalah berkaitan dengan menuntut ilmu. Orang yang belajar hadir di majelis ilmu, bagi ia yang hadir di majelis ilmunya, mereka yang membacanya, ataupun yang bertanya tentang ilmu ini, maka apa? Masuk ke dalam keutamaan ini. Nah. العلم من أفضل العبادات، وذلك لأن العبد لا يعرف حق الله وما يجب عليه وكيف يعبد الله وكيف يكون عمله حقا صحيحا إلا بالعلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم أفضل من العلم لمن صحت نيته. لا أعلم أفضل من العلم لمن صحت نيته. يعني لا أفضل عملا أفضل من العلم لمن صحت نيته. نعم. Beliau meneruskan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu di antara amalan ibadah yang paling utama. Menuntut ilmu itu adalah di antara amalan ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui hak-haknya kecuali dengan jalan ilmu ini. Nah, bagaimana dia tahu ini betul atau tidak, ini hak Allah atau bukan, sudahkah ia tunaikan atau belumnya, kecuali dengan apa? Dengan jalan menuntut ilmu ini. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah ungkapannya, la a'lamu, aku tidak mengetahui, kata beliau,
amalan yang paling utama dari berbagai macam ibadah, kecuali apa? Masuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena keutamaan ini. Tapi beliau beri catatan, liman sahhat niyatuhu, bagi siapapun yang betul niatnya. Artinya ilmu itu kedudukannya teramat sangat istimewa bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul niatnya. Nah. فإذا تقرر هذا وهو أن العلم عبادة، فإننا يجب أن نتذكر دائما أن كل عبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، أي لا يريد العبد بعمله إلا وجه الله. والأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أن نستحضر الإخلاص عند حضورنا لمثل هذه المجالس، مجالس العلم والدورات العلمية وكل طريق لتحصيل العلم، فإنه عبادة، وكل عبادة لا تبد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وإلا لم تقبل، بل تكون وزرا على صاحبها. نعم. Ya, jika kita sudah bisa memahami apa yang tadi kita coba simak bersama dari awal hingga akhir ini berkaitan dengan poin yang beliau sampaikan barusan juga, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah, maka setiap ibadah, kata beliau, itu tidak akan sah jika apa? Jika tidak masuk di dalamnya dua hal. Pertama, ibadah itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ia mengerjakan, ia belajar, ia menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ juga ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sangat penting bagi penuntut ilmu, khususnya kita di sini, karena menuntut ilmu kita, hadir kita di majelis ilmu, di daurah-daurah ilmiah dan seterusnya, tempat-tempat kita menimba ilmu agama, penting untuk selalu diingat tentang apa? Poin ikhlas di dalam setiap belajarnya kita, menuntut ilmu kita itu. Karena apa? Jika tanpa ikhlas, kata beliau, la tuqbal, akan sia-sia, bahkan tidak diterima amal kita itu. Nah, وسوف يكون إن شاء الله معنا في هذه الأيام دورة علمية في فقه أعمال القلوب، أعمال القلوب، وسوف نأخذ في أولها مقدمة مختصرة في أعمال القلوب، ثم نأخذ بعض القواعد في أعمال القلوب، ثم نأخذ ما تيسر من أعمال القلوب ونتدارسها. Nah. Ya, di awal ini, ya, di hari-hari yang insya Allah akan kita bersama dengan beliau ini, di daurah ilmiah ini, insya Allah beliau tadi menyampaikan kita akan sama-sama belajar tentang fikih amalan hati, fiqhu a'malil qulub, dan insya Allah kita coba untuk belajar bersama selama beberapa hari ke depan. Khususnya misalnya ada poin yang pertama, itu pada hari ini kita coba bahas berkaitan dengan muqaddimahnya, muqaddimah daripada pembahasan amalan-amalan hati. Lalu kita coba juga akan mencoba mengkaji kaidah-kaidah berkaitan dengan
amalan-amalan hati tersebut dan sebagian hal yang nanti berkaitan dengan pembahasan utama kita. ماذا؟ تفضل. ها؟ 11. نتوقف في 11. نعم نأخذ مقدمة إلى 11 ونتوقف إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى صور الخلق وأشكالهم وجمالهم وما فيها من صفات خلقية، ولا إلى أجسامهم من قوة وضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم وأعمالكم. وهذا يقتضي أن العبد يهتم بقلبه وينميه وينظفه ويجمله، أي القلب لا الصورة والجسد. نعم. Ya, kita masuk ke pembahasan pertama berkaitan dengan pembuka dari materi ini. Beliau menyampaikan sebuah hadis di mana Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, wa a'malikum, dan Allah juga melihat kepada amal perbuatan kalian. Dari hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak melihat kita sebagai seorang hamba dari kuat atau lemah fisik kita, dari tampan atau cantiknya paras kita, dari segala yang nampak pada diri kita. Tapi pada hakikatnya melihat dari hadis tadi, kita melihat bahwasanya yang Allah lihat dari kita itu adalah berkaitan dengan apa? Hati-hati kita itu serta amal-amal kita. Oleh karenanya kata beliau, sudah seyogianya, sepantasnya kita untuk lebih memberikan perhatian lebih. Yahtamu biqalbi. Di antara yang terpenting adalah ia memberikan perhatian lebih dengan apa? Berkaitan dengan hatinya tersebut. Karena apa? Jangan sampai ia lebih memprioritaskan yang nampak daripada yang tidak terlihatnya. Nah. كذلك مما يدل على أهمية أعمال القلوب أن القلب هو ملك الأعضاء، أعضاء الإنسان، فكلها تتبعه، كلها تتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقوله مضغة، قوله صلى الله عليه وسلم مضغة يعني قطعة لحم، قطعة لحم. لا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، فالجسد كله تبع للقلب، فإذا صلح صلح الجسد وصلح العمل
وإذا فسد فسد الجسد وفسد العمل. نعم. Selanjutnya berkaitan dengan amalan-amalan hati juga, di awal beliau menyampaikan bahwasanya apa? Di antara pentingnya kita memprioritaskan berkaitan dengan amalan hati, di mana hati itu adalah raja dari anggota tubuh kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi lamudghah." Ketahuilah, kata Nabi, bahwasanya di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, mudghah, yang kata Nabi, idza salahat, jika baik segumpal daging itu, maka akan baik seluruh badannya. Dan jika buruk segumpal daging itu, maka apa? Buruklah juga semua jasadnya. Kata Nabi, ketahuilah itu adalah hati-hati kita. Nah, berkaitan dengan hal ini, tadi beliau menyampaikan bahwasanya jika hati kita itu baik, maka apa? Jasad dan amal-amal kita pun akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau ternyata hati itu buruk, sebagaimana hadis tadi, kalau hati itu tercemar, maka apa? Jasad kita dan yang mengikutinya adalah amal-amalnya juga akan menjadi buruk. Nah. من أعظم ما يرزق العبد أن يرزق قلبا حيا صحيحا فإن القلب الحي الصحيح هو الذي يعرف المعروف من المنكر، وهو الذي يسعى في عمل الصالحات وتجنب السيئات. فلهذا يجب على العبد أن يهتم بقلبه وليكون حيا كما قلنا، صحيحا نقيا طاهرا نظيفا مما يدنسه. Nah. Di antara yang perlu disyukuri, beliau menyampaikan bahwasanya jika Allah mengaruniakan kepada seseorang sebuah hati yang dimana hati itu hidup, hati itu bersih, hati itu suci dari apa yang mengotorinya. Karena apa? Ketika hati itu hidup, hati itu bersih, hati itu suci, maka apa? Dia bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak. Hingga akhirnya apa? Ketika hati itu bersih, mudah dia mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Sebaliknya, kalau hati itu ternyata terkontaminasi, maka apa? Sangat sulit seseorang itu bisa mengerjakan amal-amal kebaikan tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memprioritaskan tentang apa? Hati kita ini. Nah, وسوف نأخذ في هذه المقدمة أيضا 10 قواعد. نأخذ 10 قواعد في فقه أعمال القلوب قبل أن نأخذ بعض الأعمال. القاعدة الأولى يجب أن نتذكر، القاعدة الأولى أن زكاة القلب مثل زكاة البدن، أن زكاة القلب مثل زكاة البدن. والمقصود بالزكاة هي الطهارة والنمو، طهارة والنمو. فأقول هذا هو المراد بالزكاة، الزكاة الطهارة والنمو، كما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
في اللغة العربية يقال زكى الزرع إذا نمى، فالزكاة هي الطهارة والنمو. نعم. Kita masuk ke dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan memahami amalan hati ini. Beliau menyebutkan ada 10 kaidah yang akan coba kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaidah pertama dari 10 kaidah ini itu adalah sucinya hati itu harus juga seperti sucinya badan kita. Sucinya hati kita harus seperti bersih dan sucinya badan kita. Bagaimana maksudnya? Maksud dari zakatul qalbi misal zakatil badan, sucinya diri kita atau zakat hati harus seperti zakat badan. Maksud dari zakat di sini bukan seperti pengertian yang kita pahami pada umumnya, tapi maksud daripada kata zakat yang Syekh sampaikan itu adalah at-taharatu wan numu. Di antara makna zakat dalam bahasa Arab itu punya makna at-taharatu wan numu, suci dan juga dia berkembang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran ketika Allah berfirman khudz min amwalihim, Allah perintahkan nabinya, ambillah dari sebagian harta-harta mereka shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dimana ketika engkau ambil zakatnya itu apa? Akan menyucikan mereka. Dan ini yang dimaksudkan daripada yang beliau sampaikan, bahwasanya apa? Ketika harta saja harus disucikan, dibersihkan, maka hati kita juga harus suci. Nah, ولهذا قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، أي نفسه، أي طهرها ونماها. طهارة النفس، ومن ذلك والمقصود أيضا طهارة القلب بهذا أولا. هو سبيل الفوز الكبير والنجاة، والمراد بالتزكية هو تطهيرها من الشرك والذنوب أو قبل ذلك والبدع والذنوب عموما، وتنميتها بتحقيق التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة. أعمال صالحة هذه هي تزكية القلوب. نعم. Ya, beliau melanjutkan menyampaikan sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung kata Allah mereka yang menzakati dirinya. Maksud daripada ini zakkaha itu adalah sungguh beruntung mereka yang menyucikan, membersihkan hatinya. Ya, kata zakah di sini maksudnya itu adalah hendaknya seseorang itu memperhatikan kebersihan, kesucian daripada hatinya itu. Karena apa? Dengan menjaga kesucian hati, kebersihan dirinya itu adalah cara, jalan yang akan mengantarkan ia ke jalan keselamatan. Dan di antara maksud daripada at-tazkiyah, maksud daripada di kata zakah tadi itu adalah tathiruha minasyirki wal bid'ah,
Kita diminta oleh Allah untuk mensucikan diri kita dari amal-amal kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan amal-amal bid'ah, dan yang berkaitan dengan dosa secara umum. Ya, Allah meminta kita untuk membersihkan diri, mensucikan diri dari yang seperti itu. Dan watan miyatuha, dan Allah minta juga kita untuk apa? Selain disucikan, dikembangkan, diisi dengan apa? Dengan pengesaan tauhid kepada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah nabinya, dan diikuti pula dengan apa? Amal-amal saleh setelah ia melakukan atau merealisasikan tauhid itu. Nah, أما من لم يهتم بهذا الأمر فقد قال الله تعالى وقد خاب من دساها. خاب أي خسر من دساها أي أخفاها وغطاها بالشرك والبدع والذنوب، فهذا هو الخائب الخسران في يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة كذلك. نعم. Ya, adapun selanjutnya beliau menyampaikan sebuah ayat waqad khaba man dassaha. Kelanjutan daripada ayat tadi ketika Allah berfirman dan sungguh merugi kata Allah. Siapa? Man dassaha, orang-orang yang menyembunyikannya. Dassaha maknanya adalah akhfaha. Itu apa? Orang-orang yang menyembunyikannya. Menyembunyikan apa? Amal-amalnya, menutupinya dengan kesyirikan, menutupi amal perbuatannya dengan kebid'ahan, menutupi amal-amalnya dengan dosa-dosa secara umum, kata beliau. Dan ini peringatan dari Allah Ta'ala bahwasanya apa? Ciri-ciri orang yang merugi adalah ketika hidupnya diisi dengan amal-amal yang tadi disampaikan. والسعادة الحقيقية إنما هي بتزكية القلب. هذه هي السعادة الحقيقية، وتتحقق بذلك في الدنيا والآخرة. أسعد النفوس هي أطهرها قلوبا وأزكاها قلوبا. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الذين يتقون ويؤتون الزكاة. والزكاة هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وغيرهم هي العمل بما يزكي النفس ويطهرها. الزكاة هنا هي العمل بما يزكي النفس ويطهرها، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ya, selanjutnya beliau menyampaikan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebahagiaan berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hatinya. As-sa'adatul haqiqiyah fi sa'adatul qalb. Kebahagiaan hakiki kita diukur dari apa sebenarnya? Dari bagaimana kebahagiaan yang ada di dalam hatinya itu. Dan kata beliau as'adun nufus,
hati jiwa yang paling bahagia adalah ketika jiwa itu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Allah berfirman, "Rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku meliputi segala sesuatu, hingga sampai kalimat fasa'aktubuha, niscaya akan aku tuliskan rahmat tersebut bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Dari kalimat wa yu'tuna zakah, Ibnu Abbas mengatakan dan yang lainnya bahwasanya yang dimaksudkan dari kata wa yu'tuna zakah di sini itu adalah seseorang yang beramal untuk mensucikan dirinya. Seorang yang beramal untuk membersihkan dirinya. Terus ia bersihkan dengan apa? Dengan taat kepada Allah Ta'ala, dan dia senantiasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya itu. Nah, والناس يوم القيامة إما مجرم أو متزكي. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى. من يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالناس على قسمين: مجرم ومتزكي. المجرم جزاؤه النار لا يموت فيها ولا يحيا، والمتزكي جزاؤه الجنات، جنات النعيم. نعم. Ya. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwasanya manusia pada hari kiamat nanti itu terbagi menjadi dua golongan. Pertama, mereka adalah orang-orang jahat, mujriman. Yang kedua, orang-orang yang mensucikan diri mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika Allah berfirman, "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman." Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, mereka penuh dosa, kata Allah, "Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Ketika mereka datang, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, dan ia tidak mati di dalamnya dan juga dia tidak hidup. Ini balasan bagi mereka orang-orang yang berbuat dosa selama hidupnya. Sedangkan sebaliknya, wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Dan barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, kata Allah, lagi sungguh ia telah beramal soleh selama hidupnya, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat tinggi, lagi mulia. Apa itu? Jannatu adnin, yaitu surga Aden yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan poin berkaitan dengan pembahasan kita itu adalah ketika Allah berfirman, dan itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri mereka, jazaa'u man tazakka. Allah akan berikan balasan dengan surganya ketika apa? Seseorang dia berjalan di jalan semasa hidupnya di atas
kondisi yang terus senantiasa mensucikan dirinya. Nah, نكتفي بهذا لانتهاء الوقت في هذه الجلسة، وإن شاء الله نستأنف بعد الظهر، يعني بعد الجمعة إن شاء الله هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ya, beliau menyampaikan, insya Allah pertemuan kita pada kesempatan ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan menyambung materi kita yang sudah kita bahas bersama ini. Adapun waktunya, Ustaz Dodi, kata beliau, pada Jumat ada lagi. Ya, insya Allah dilanjutkan pada Jumat jam 1. Mana? Ustaz. أما في الجدول معذرة. طيب لا بأس، أنا جاي بالنسبة لكم معذرة. ماذا؟ نتوقف 11. نعم. وفي الجدول الدورة إن شاء الله ستكون غدا. واليوم اليوم حتى 11 فقط. لا يوجد بعد الظهر؟ لو تريدون وتستطيعون. أستطيع، أستطيع، ولكن هل أنتم يعني ترتيب يعني الإخوة والأخوات؟ هذا فيه شوية صعوبة عندنا. لا بأس كما تحبون. dan غدا ما في مشكلة شيخنا. لا بأس كما تحبون. Ya. وإن يعني ننظر رأيهم إذا كانوا يحضرون. Kalau dari jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat, apakah pada Jumat ini mau dilanjutkan atau cukup dulu?